ہمارا یہاں سنگھرش کہیے پارٹی کا اس کی شروعات پی سی سی لیول پریپریٹری میٹنگ سے ہوئی ہے 8 تاریخ کو. یہ آل انڈیا لیول پہ پارٹی کا پروگرام ہے. جیسا عادل صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے مطابق کانگریس کے پور پالیسیز کے مطابق اور اپنے ان لوگوں کو سمان دینے کے لیے جنہوں نے دیش کو بہت کچھ دیا ہے اپنی قربانیوں سے، ان تینوں نقطوں کے حوالے سے ایم جی نریگا ایک رورل بیسڈ پروگرام تھا جہاں بے ہنر لوگوں کو لیگلی گارنٹیڈ مزدوری ملتی تھی 100 دنوں کی، اور جس کا پورا فائنانشل برڈن سینٹرل گورنمنٹ برداشت کرتی تھی، اور کاموں کا احاطہ صرف اور صرف گاؤں کے لوگ خود کرتے تھے بلاک ڈیولپمنٹ ایجنسی کے تھرو. یہ قانون چلا، غریبوں کا استفادہ ہوا، رورل انڈیا کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور پاورٹی ایلیویشن میں اس کی مدد ہوئی. اس کے علاوہ فادر آف دی نیشن گاندھی جی، مہاتما گاندھی، جس کے نام پہ اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا، ان کو بھی غریبوں کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے ایک طرح کا سمان ملا، کیونکہ انہی کا تصور تھا پنچایت راج، رام راج، غریبوں کے ہت میں کام کرنا، یہ انہی کا ویژن تھا. چونکہ وہ نہ صرف فادر آف نیشن تھے بلکہ کانگریس کے بھی صف اول کے رہنما تھے اور آزادی کے علمبردار تھے. تو اس حوالے سے آج جو بی جے پی نے کیا، ایم نریگا کو ایمنڈ کیا، پورا قانون لایا پارلیمنٹ میں، کانگریس کے احتجاج کے باوجود کانگریس نے سپشٹ کر دیا تھا کہ کانگریس مکت تو آپ کر سکتے ہو، کیسے چلا رہے ہو آپ کانگریس مکت انڈیا کو، وہ نہ ہو پایا نہ ہو پائے گا، لیکن اس طرح سے فادر آف دی نیشن کو اسمان مت کرو، بے عزت مت کرو. انہوں نے نہیں مانا، اور کانگریس ہیز ایکسیپٹیڈ اٹ ایز اے چیلنج. دونوں چیزوں کے حوالے سے، ایک یہ کہ ہم بابائی قوم جو ہے مہاتما گاندھی بحیثیت کور کانگریسی یا نیشنلسٹ یا جو کلچرل سویلائزیشنل انڈیا ہے اس کے شہری ہونے کے ناطے ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. وی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. دوسرا کہ غریبوں کا حق مارو، ان کے پیٹ پہ لات مارو گے، یہ بھی برداشت نہیں ہوگا. تیسری بات جو اس میں ہے ہمارے حوالے سے، جموں کشمیر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس پہ جو امینڈمنٹ کے حوالے سے برڈن ڈالا گیا ہے، وہ میں تفصیل سے وہ نکات آپ کو بتا دوں گا. اس حوالے سے بھی غریب بچاؤ تحریک کا ایک عنصر بنا کے اس پورے سنگھرش کو غریبوں کے ہت میں بات کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو پہلا ایم جی نریگا ایکٹ تھا اس میں کام 100 دنوں کا تھا، گارنٹی تھی، لیگل گارنٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، لیگل پروٹیکشن تھی، ضروری تھا، لازمی تھا، امپریٹو تھا کام دینا، اور خرچہ سارا برداشت کرتی تھی سینٹرل گورنمنٹ. اور چوتھا نقطہ اس کا یہ تھا کہ یہ پنچایت راج کے حوالے سے لوگوں کی انوالومنٹ، انگیجمنٹ، جاب اورینٹڈ ایک ایکٹیویٹی تھی جہاں پورا گاؤں بلا لحاظ سیاست، روزگار کے حوالے سے بھی، ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی، اور گاؤں کی ترقی اور انتی کے حوالے سے بھی انوالو ہوتے تھے. اس انگیجمنٹ میں
गांव की मर्जी शामिल थी, जिसे आप ग्राम सभा कहते थे। ग्राम सभा बुलाया जाता था, उसमें सभी गांव के लोग शामिल हो जाते थे, मर्द, औरतें, बालग, नाबालग सब शामिल होते थे गांव की तरक्की के लिए, गांव के मुफाद की खातिर, और अपने रोज़गार के हवाले से, मजदूरी के हवाले से बेहुनर लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते थे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये तकरीबन चारों चीज़ें इससे निकल गई हैं। लीगल गारंटी अब कोई नहीं है, मरकज़ की मर्ज़ी है। 100 दिनों की गारंटी में जो फाइनेंसिस इन्वॉल्वमेंट है 100% मरकज़ी सरकार को था, अब 60 और 40, 60% मरकज़ बर्दाश्त करेगा, 40% यूटी स्टेट बर्दाश्त करेगी। और ग्राम सभा का तस्वुर अब नहीं है, बुलाए या ना बुलाए, इम्परेटिव नहीं है। यानी इस पूरे एक्ट को खोखला कर दिया गया है। एक तो गरीब का हक मारा गया, दूसरा पंचायती राज पे ज़ख्म पहुंचाई गई, तीसरा जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो लिए गए, चौथा गरीब रियासतों पे बोझ डाला गया। पहले तो फैसला ही नहीं होगा 60 कब होगा, 40 कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उसी तातुल में साल निकलता जाएगा, मज़दूर की मज़दूरी नहीं मिलेगी, दी तरक्की मुतासिर होगी। गांधी जी का नाम तो ये निकाल ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकलेगा। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होगा वो गरीब होगा और देहात होंगे, लेकिन गांधी जी मुतासिर नहीं होगा। ना गांधी जी का जो कद है ना वो मुतासिर होगा, ना कांग्रेस मुतासिर होगी, क्योंकि वो दिलों पे राज करते हैं। वो आप दिलों से हटा नहीं सकते, वो किसी बोर्ड पे लिखा नाम नहीं है, या रोज़गार से जुड़ा नाम इसलिए नहीं है कि वो गया तो रोज़गार भी जाएगा, रोज़गार गया नाम नहीं जाएगा। तो उस लिहाज से कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को जो बीजेपी ने की, लोगों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, फाइनेंसिस के हित में नहीं है। मैं ज़ाती तौर ये समझता हूँ, ये तो है एक चैलेंज हमारी पार्टी के लिए, लोगों के लिए, कि वो मजबूर करे दिल्ली सरकार को अपनी नहज एटीट्यूड्स बदलने के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें उनकी अपनी भी कमज़ोरी है। वो ये कि यहाँ एक तस्वुर है पूरे मुल्क में कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से जो बीजेपी सरकार कहती आई है वो एक खोखला प्रोपेगेंडा है। आज वो प्रोपेगेंडा नंगा होना शुरू हो गया, जब पैसे ही एक्सचेकर में नहीं है। और इस तरह का गरीबों का प्रोग्राम आप ख़त्म करोगे, जहाँ गरीबों के हित में नहीं है, जहाँ मुल्क के हित में नहीं है, जहाँ कांग्रेस इसे अपने लिए एक चैलेंज समझती है, वहाँ ये भी है कि बीजेपी सरकार अब अपनी कमज़ोरियों को आहिस्ता आहिस्ता छुपाने के लिए कानून का ये लेती है एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़, एक एस्केपिज़म का रास्ता है ये। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ है, इकोनॉमिक जो ग्राफ है वो डिक्लाइन पे है, और एक्सचेकर में जो भी हम दावे करते थे वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये सरकार जितने भी कवानीन बना रही है, ना सिर्फ इज़्ज़त सामान लेने की कोशिश की इन्होंने हर जगह, ना सिर्फ इन्होंने आइन के तकद्दुस को पामाल किया, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की, खोखला करने की कोशिश की, ना सिर्फ इदारे जो थे जमहूरी इदारे, मजबूत इदारे, ना सिर्फ उन पे कदगन लगाया, उन्हें कमज़ोर किया, बल्कि अब ये इक्तिसादी बदहाली को छुपाने के लिए गरीबों के पेट पे भी लात मार रहे हैं। दिही इंडिया जब बर्बाद होगा खुदा ना खास्ता, तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद होगा। जहाँ तहजीब पे हमला था, जहाँ सिविलाइजेशन पे हमला था, कल्चर पे हमला था, तशक्कुस पे हमला था, वहाँ अब एक कमज़ोर इक्तिसादियात को लेके ये गरीबों के हित में भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरा स्टेट स्पेसिफिक जो मामला है, जो इन्हीं एटीट्यूड से जुड़ा है।
पहला भरपूर वार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पे किया, रियासत को तकसीम किया, तारीख को मसक किया, तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया, आइडेंटिटी हमारी ख़त्म की। जो एम्पावरमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट थी इंडियन यूनियन में, फेडरलिज्म के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग एक नवीयत का मामला है और रहेगा भी और था भी, भरपूर वार इसी पे किया, एब्रोगेशन करके आर्टिकल 370 की और 35A की। तब वादा भी दिया था कि नहीं जी किया, सिक्योरिटी के हवाले से किया, इस हवाले से किया, उस हवाले से किया, पाकिस्तान फैक्टर को लाने की कोशिश किया, लेकिन साथ में वादा भी दिया था, पार्लियामेंट में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में दिया था, गलियों कोचों में दिया था कि स्टेट बहाल करेंगे। स्टेट बहाल नहीं हुई और पिछले 1 साल से कांग्रेस ही एक वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर में जो तसलसल से और ज़ोरदार तरीके से, पुरअमन तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। और इसके लिए धरने दिए, दिल्ली गए, जम्मू गए, लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ दफ्तर पे आवाज़ दे दी, दफ्तर से बाहर आवाज़ दे दी। जो कुछ भी पुरअमन तरीके हैं वो हमने अपनाए हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। अभी तक ईफाए अहद नहीं हो रहा है, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और उस चीज़ को भी आगे ले जाने की ज़रूरत है। और दोनों नुक्तों के हवाले से, जैसा मैंने आपको कहा कि ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है AICC की तरफ से, जो मुल्क की सतह पे यूनानिमस तरीके से, हारमोनियस तरीके से चलेगा, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक जो हमारा मामला है, हमने उन्हीं प्रोग्राम्स के साथ इस मसले को भी जोड़ दिया है ताकि कौमी सतह पे भी हमारी माविनत हो और यहाँ भी हम इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखें। उसमें प्रोग्राम कापी आपको मिलेगी। ज़बानी तौर भी मैं कहूँगा कि हमने ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत के तौर, राहुल गांधी जी की हिदायत पर, खरगे जी की हिदायत पर, वेणुगोपाल जी की हिदायत पर, जो भी ज़ोमा है नेशनल लेवल के और मुकामी सतह पे जो हमारे ज़ोमा हैं, करा साहब हैं, मीर साहब हैं, या बाकी जो ज़ोमा है पार्टी के, रिसेंटली जो ज़िला सदूर भी बने हैं, उन सबों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तौर ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया और 8 जनवरी से शुरू हुआ। 8 जनवरी PCC लेवल की प्रिपरेटरी मीटिंग हुई, जिसकी कवरेज आपने देखी होगी, हेडक्वार्टर पे हुई थी। आज 11 पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, हर जगह हो रहा है अवेयरनेस के लिए, ताकि आपके माध्यम से, मीडिया का ताउन चाहते हैं हम, आपकी मदद से लोगों तक असल बात पहुँचे, कवानीन के तमाम नुकात पहुँच पाएँ, ताकि आम आदमी जो मुतासिर हुआ है वो समझ पाए। और 12 जनवरी को इसी सिलसिले को आगे ले जाते 1 डे फास्ट होगा कल हर दफ्तर पे, ज़िला सतह के हर दफ्तर पे वर्कर जितने भी इन्वॉल्व होंगे वो होंगे उस फास्ट में। इस सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट होगा कि भूखमरी है आप, उसका असर आम आदमी तक ले जाने के लिए, जो भूखा रहता है वही जानता है भूखमरी क्या होती है। तो एक सिंबॉलिक फास्ट होगी और 14 तारीख को एक दिन की ब्रेक के बाद पंचायत लेवल आउटरीच होगा, जहां पंचायत सतह पे हमारे जो सरपंच साहिबान हैं या हल्का सदूर है या देह सदूर है, वो इस प्रोग्राम का गठन करेंगे। और ये प्रोग्राम जो होगा इसमें मुख्तलिफ तरीके का एहतिजाज होगा। एक पंचायत लेवल पे होगा, दूसरा विधानसभा का भी, असेंबली का भी इसमें 1 तारीख पे घेराव होगा। वो वार्ड लेवल पे भी होगा, पीसफुल सिट इन। ये प्रोग्राम 16 फरवरी तक होगा। इसी तरह के प्रोग्राम, सिट इन, धरना, फास्ट, घेराव, ये प्रोग्राम की कापी डेट वाइज आपको मिलेगी।
ہماری آپ سے استدعا رہے گی، جو ہمارا مین مدعا ہے کہ عام لوگ اویئر ہو پائے، اس میں میڈیا کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، چونکہ یہ لوگوں کے ہت میں معاملہ ہے، ملک کے ہت میں معاملہ ہے۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں گے کہ جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے ایک آسان سی زبان میں ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں، ہمارا پروگرام لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بچوں کا بھوشیہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ صحیح ماحول، صحیح مارگدرشن اور صحیح شکشا سے بنتا ہے۔ ایم وی انٹرنیشنل اسکول ایفیلیٹڈ ٹو CBSE نرسری سے 12ویں تک، جہاں پڑھائی صرف بوجھ نہیں بلکہ ایک آنند ہے۔ پریپ اسکول کی وشیش پہچان انگلش فونکس آدھارت شکشا، بچوں کے لیے آکرشک کڈس ٹوائے روم، لرننگ کے ساتھ فن امیوزمنٹ پارک فیسلٹی، جوش پورن اور پریرک گتیودھیوں پر آدھارت ککشائیں، کوالٹی ایجوکیشن کا بھروسہ، 18 سے ادھک ایجوکیشن ایکسیلنس ایوارڈز، انوبھوی شکشک اور آدھونک شکشا پرنالی، سیف اینڈ ریلائبل ٹرانسپورٹ، 47 اسکول بسیں، سرکشت پک اینڈ ڈراپ سویدھا۔ یہاں ہر بچہ سیکھتا ہے سوچنا، سمجھنا اور آگے بڑھنا۔ ایڈمیشن اوپن نرسری ٹو کلاس 12۔ آج ہی اپنے بچے کا سنہری بھوشیہ سرکشت کریں ایم وی انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ۔ ایم وی انٹرنیشنل اسکول، جہاں شکشا بناتی ہے کل کے لیڈرز۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ۔